Usha Bajar Amchai Ginangui, NCC Nai Mutangni, Luaji Mumbai, Flag Match Klaizaka, Shrang Shalni, Shanja Jorawo, Final 16 February Shalmariwo, Hastewa Assembly Chongbari, Ingna Tangi Tongu, O Chongbari no Kitingui, Srang Sal Sharikni, Damdok Uma Jorawo, NCCPS ni SDPO, Paromita Pandeni, Tudul Mumbai, 4 number Borzola, Constitution Khobja, Usha Bajar Amchaini, Shimi Agulini Guru Kabosti Amchai Jora, Flag Match Klaika. Tei SDPO Paromita Pande Shaka, Joto Lukurokno, Kahamkai, Budri Mana Bagui, O Flag Match Tei Hastini Nai Mutak Lukurokni Logiwo, Tonguhune Shakabo, O Himbotogo Manjaka, Borjola, Constitution Returning Officer Bo. Video report, Chumui TV. आज का फ्लैग मार्च आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं उषा बाजार जो गुरखा बस्ती जो मोस्टली एरिया फोर्स अंडर 4 बरजला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो 4 बरजला के जो आर ओ साहब है, यहाँ पर जो सिविल सेक्टर ऑफिसर, पुलिस सेक्टर ऑफिसर सब लोग मिलकर हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द वोटर ऑफ दिस एरिया। तो सब लोगों को हम आश्वास देना चाहते हैं हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि हम उनके साथ हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट रखें, उनकी कोई मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आए, लीडर है सब लोग अपना वोट दें और रहे। तो यही तो मैसेज हम सबको पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है और हम ड्यूटी में हैं, हम ड्यूटी करते रहेंगे। आज के फ्लैग मार्च के आपके साथ में कौन कौन है? हमारे साथ जो 4 बरजला के जो आर ओ साहब है वो है, ARO है, पुलिस सेक्टर्स ऑफिसर्स जो 4 बरजला के वो लोग हैं और सिविल सेक्टर्स ऑफिसर्स है। थैंक यू। ফ্ল্যাগ মার্চ করছেন, কি বলবেন 4 বরজলা এলাকার ভোটারদের উদ্দেশ্যে? আমি প্রথমে আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সাথী হয়েছেন আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। 4 বরজলা ইলেকশন কমিশনের ডিরেক্টিভ জিরো পুল ভায়োলেন্স, ফ্রি ফেয়ার ট্রান্সপারেন্ট ইলেকশন পুল হওয়া চাই। তো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমরা বরজলা সেন্ট্রালি, বরজলা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি সেন্ট্রালি আমরা ফ্ল্যাগ মার্চ আমরা করছি। আজকে এয়ারপোর্ট রোড মেন রুটটা আমরা কভার করছি, আগামীকাল বরজলা রুটটা আমরা কভার করব। পরবর্তীকালে আমাদের সেক্টর অফিসার ওনারা সেক্টর ওয়াইজ ওনারা কভার করবে। আমার সাথে আছে এসডিপিও ম্যাডাম, এনসি সাবডিভিশন সেক্টর অফিসার আছেন, পুলিশের সেক্টর অফিসার আছেন, সিএপিএফ অফিসার আছেন। তো আমরা চাই আগামী যে ইলেকশন পিসফুলি হোক, সুন্দর হোক, ফেয়ার হোক। থ্যাংক ইউ। আপনারা কতটা আশাবাদী যে আগামীতে নির্বাচন আপনারা পিসফুলি করতে পারবেন? 100% আশাবাদী। আপনাদেরও সাহায্য চাই, আপনাদের মাধ্যমে মেসেজ দিতে চাই, প্রত্যেক ভোটারের কাছে পৌঁছতে চাই। ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের জন্য আমরা আশাবাদী।